Jaj, Isten verje meg ezt a játékot emiatt. Szóval felkeltünk az ágyunkból, és ha nem emlékszem, mi történt. Milyen álmunk volt. Talán az, hogy a srácot a fehér ruhás néni behúzta a vízbe, és a srácnak amúgy nem is volt lába, azt tudom. Hogy tapogunk. Most akkor nem tudom, hogy tudjuk-e, vagy tudják-e, hogy mi van. Most ezt veszem föl. De most a fehér van rajtunk elvileg pedig. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Ja, igen, ma lesz a temetés, jó. Akkor meg jó, hogy ezt vettem föl. Mondjuk. Van itt valami? Nincs szerintem. No, Jaj. my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Ó, igen, lapónak hívják. Srácot. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Ja, hát tényleg lelőttek minket, Please give me basszus. good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Looks like Mother has been here all night with me. Or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. Ah, itt volt bent Anci este velünk. Szóval lapót is megölték, az fix. Jó van, hát várjál már. És minket meg lelőttek, ahogy olvastuk volna a levelét. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Haló? Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. Jó. It's a way Vagy hát of nem jó. coping, Ezt még so she meghallgatjuk, doesn't have oké? to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Oké. Itt a tatyom. There's my bag. Thank God. Mit vettetek ki belőle? Let's hope Lapo's letter is in there. Aha, itt van. Igen, ő az anyukánk. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934.
He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, Baszki. she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Köszi, de. Szia. Na, akkor hívjuk fel ezt a számot, vagy nem? Még nem hívjuk fel. Vagy ezzel tudjuk kinyitni a saját szobánkat? General K's family has come under fire. Vajon? Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could When have it's not killed too sunny outside, the 200 ISO film works well. The anti-fascist political motive appears to be the only reason. General Edict K. New rules on curfew. After the De ezt battle már of Port megnéztük egyszer. on the The 18th, radio needs to be there kept still on at all found times the these days. stubborn nearly It can felt save your against life knowing things on German time, resistance on the especially Tuscan before they hills has happen. been exhausting for the invaders. Megrendett mi? Rettentem. Na, igen. Mi újság? Mizó, hogy mennek a dolgok? Ilyenek. Nincs itt semmi. Mink van még ittem? Ja, tudunk tarotozni, mehet. Választhattok lapot, mehet. Azt hiszem a 3-at kell. Na, szurkolok. Nem lehet az összeset, 3-at lehet. Sajnálom. Szarjáték, ugye? Jó, ez az első. Amúgy szerintem valószínűleg tök mindegy, mert ugyanazt fogja mutatni mindig. Mindegy, ez a hold. Mármint, hogy szerintem be van programozva, hogy mit mutasson. De nem biztos egyébként. Igen, még 2. Uralkodó nő. Ez éppen a 3. Főpapnő. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Aha. Igen, és akkor napló. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. De ez nem az a kártya. Én se tudom. Szerintem amúgy nem az. Mármint tök mindegy, mit választasz, ezek jönnek ki, de azért megvan a varázsa. Egy kicsit. Mit akartam erre? 69-34 volt, ugye? Hát ha... Most lehet én vagyok a buta, de valami lakatra emlékszem. Nem tudom miért. Napi újságunk. A popoló. Attempted murder in Laura Mola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder.
The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Kicskák. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Mindenki popolója. New ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Jó menés, cső, pápá. Jó, hogy felpompáltam a biciklikereket. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Értem. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Ki az? Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. Azt a jó is. Hello? Mindegy. Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. Tessék? We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Elnézést. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Megugrik a játékképe. Azt hogy kell érteni? Elvileg nincs baj nálam. Most már telefonálgathatok. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Jó, mi volt 69-34? Pattog a kép. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the Hát én message, úgy látom minden telegraph oké a town on képpel. fire to identify yourself.
Most Long itt live the alul homeland. keresztül. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Hűha. Most a partizánoknak segítség, hogy felfedem a tervet, de... De ha felfedem neki a tervet, akkor beszélek vele, és megtudja, hogy nem Julia halt meg. Az nem tudom, mennyire lesz jó. Megsegítek a partizánoknak. Akkor nem tudom, mi lesz. De hát német katonák ölték meg ránk is németek támadtak. Most a kíváncsiság kedvéért én felfedem majd. Mert én arra megyek, hogy fedjük fel a I decided tervet. to tell my father everything. I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. I didn't understand anything about these things. I would have acted without knowing what I was doing. Daddy told me to agree to their requests and report everything back to him. He implored me not to get myself into any trouble, like all fathers do. Jó, To cut the cable, I will need sharp scissors. akkor jó. Tailor scissors should be fine. Aha. Ollónkvá van hozzá. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. Én is. There wouldn't be anything strange about Vagy that hogy now, baj lesz belőle, vagy considering ilyenek. I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Viszont így lehet, hogy akkor meg tudunk előzni valami katasztrófát, így, hogy édesapánk tud a dologról. Nem tudom. Megnézem, tudunk-e a képet előhívni. Nem emlékszem. Mintha egy lenne. Aha, ez.
Kereszteződés, egy út az élet, és egy a halál One felé. path towards life and one towards death. More writing. How very strange. The path that leads to death. Could that be the actual road that leads to the cemetery? Érdekes. Ja, lehet, hogy így megvédjük a seggünket valamitől. Vagy valaki más segít. De azért Apciba megbízhatunk szerintem. Nagyobb világ. Na. A bicikli. Miket csinálnom a biciklivel? De hát nem is szabad biciklizni. Vagy ez csak a nem németeknek szól? Hát most kérdés az, hogy milyen dolgot kell elintéznünk a lakó helyett. Kommunikációs kábel. Hát kéne csinálnom a biciklit. Aj, Istenem, ez a picsába már. Bocsánat. Itt a kábel. Aha. Jó. Igen, még a legelején felvettük a szabászolót. Mi van? A German tank. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Ennyi? Jó. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Minek kellett a bicikli? Na mindegy. Végső búcsú. Ja, ott lesz a temetés. Akkor meg oda elmegyünk. Hát azért jó messze vannak. Az, hogy meglássanak. Nyomod. Ered. KICSIT nem figyelik mar az osulapon log. Teleral voyak meg 2%. Azt a rohadt, de megijedtem. Hogy micsoda? Ja, oszlopolunk. Hát na. Én nem tudom ilyenkor mi történik, de nagyon vicces. Jaj, jó. Le is szállok itt, mert ez valami borzasztó így. Nem ez az?
rosszul jöttünk. Ó, ez... Ó, kedvem támadatfaszt kapni egyébként. Menye ma, Biko. Biko. Ide kell jönni? Miért nem? Az vagy, hát akkor hova? Oj, megbolondulok ettől az irányítástól. De hova kell menni, hát? Felbassz az a játék. Hát nem itt mutatja. The Ja, telegraph bazd must be meg. hidden in one of these feed bins. Jó, nyugi. Én nem ilyet kerestem. Az anyámat. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Aha. Az milyen jó lesz. Pontvonás. Vételés vége, nem? Ezzel kezdünk? Tank észlelve, ház. Mit tudom én mellett. I have to start every message with the code word. De mi a... Azt az mi? Acsogatja. Sziasztok, daráék. Köszönöm a rédet. Mindjárt nyomok egy sót. Vajon működni fog? Működik, ez az. Már egy valaki meghalt egyébként, ezt nagyon jól látod.
Köszönöm szépen, jó féreg a követést. Most megpróbálom megfejteni, hogy kell táviratot küldeni. Egyelőre nem a legjobban megy. Én nem tudom, mi az a szó, amit az elejére kéne tennünk, de lehet buta vagyok. Én nem emlékszem. Hát nem lehet köszönni. Itt lényegre törő információkat kell közölni. Szar az egész. Nem az a baj, hanem elvileg van egy szó, amit bele kéne tennem, ami alapján felismerik, hogy én ki vagyok, és mit akarok, és miért közlöm, amit közlök. De nem figyeltem, mi volt ez a szó. Jó, hát akkor... Nagyon jó visszacsuktuk, ez az. Nem írtunk le valamit? Nem. Nincs a feladatokba. Város lángol. Nagyon jó. Oké. Milyen volt amúgy a DBD maradék része? Tehát I az have a... to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Jó, jó, jó. Az volt, hogy város lángol, ugye? Város lángol. És akkor tank. Észlelve. Mit tudom én, ház mellett. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Ja, jó. Bocsánat. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. De ott van. Nem fordítva volt, hogy város lángol? Szerintem. Hát mire elküldöm, már nem lesz ott a tank egyébként. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. De ott van. Most mi? Ezt még mindig bezárod, kedves. Hol van ez? Jó, nem sikerült kikapcsolni a Messenger hangot. Orvosoljuk. Hát addigra egyébként már vége a háborúnak, mire én rájövök. Város lángol. Itt van, így van. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I
guess I have to communicate something like that. Azzal kezdünk, hogy város lángol. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Nem értem, mi baja van. Hát szia, Willy. Hát hello. Láttam ám, hogy bekövettél. Köszi a követésen. De a végével van baj. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Szia, Tasi. Jaj, most buta vagyok? De nem azzal van a baj, amit mondani akarok, hanem hogy nincs a végén ez a szar. Hol van, hogy közel? Ha ez lesz a baj, sírni fog. I'll add over at Jó, the nem. end to make it clear that I have finished. Ott van külön, hogy vétel. Ez a baja. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Na, de így meg nem egyértelmű neki. Tank az úton a ház közelében van. Apát fa, nyugi. Jó, ez így jó neki. Mi? Jó, valószínűleg még ezt is nézni kell. Zija Wheelie S Tassi Jate KM FSE GG. Azt az eget. Most feladtad a leckét neki, Jenci. Úgy érzékem, nagyon hangos ez a beolvasó, úgyhogy majd lentebb veszem. Most olyan jók voltunk most? Jaj, még válaszolnak is, de jó!
Hát nem fogják rövidre. Szóval az első az 3 rövid, 1 hosszú. Van ilyen, hogy STE? STE-re van. Most mi? Most ezt hogy kell olvasni? Faszom. Ja, AJ, hello. Hello. Ez sehogy nem jön ki. És ezt így pláne nem értem, ez itt micsoda. Ránk esteledik, gyerekek. Meg... Jó, igen, mi jöhet a segítés? Mert sajnos nem logikázom. Gondolom ezek a pontok azok a vonalak. És ez hogy? Ja, értem. Tehát az első az a 3 pötty, a második meg a vonalpötty, és úgy lesz szen. Jó, értem a logikát. Igen. Jó, értettem. Értettem. És akkor S. Jó van. S. SR.
cservé. D. DFS. L. N. Nincs itt egy modi, de ha Antal szeretne, adok neki egy kardot, nagyon szívesen. Azt mondja M. MP. MPP. L. LS. LSC gondolom. V. VCM, mert hogy csak az az egy van. Mégis van modding. Szia Lilu. Hello. E. D. F. L betű, N betű, és gondolom G. F. F. I. Fiú. És akkor AR. They are asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. Rúgós. Rúgós bicska, nem rúgós. Bocsánat. Megfejtettük, ez az. Örülnék amúgy, hogyha ez a izét nem rezegne. Hangos vagy Móni? Nagyon jó volt a Facebook bökés, ugye? Cső, anyád mennyi van? Újságot elolvastuk. Ez, itt nem tudom ezzel mit kell tenni, de biztos. A rózsaszín kulcs. Igen. Le kell fényképeznünk a térképet. Mehet. Nem tudom, hogy lehet-e még böködni. Tettem egy iszonyatos, indokolatlan nagy kört. Mehet a picture. Ez neked az éles? Jó. That's it. Hopefully the image comes out clearly. Jó, akkor most gondolom elő kéne hívni. Én se tudom.
Tökre ilyen zenéje van. The print should be fine like this. You can see detail clearly. Szerintem lófaszom látszik, de oké. Aj, mi az a játék? Mikor a csajnak ilyen idő-visszatekerős ereje van. Vagy valami olyasmi. Adjam a fényképet a patok mellett. Aha. Jó, menjünk búcsúzni a tetyától. Ehe. Hát de mi? Aha. Engem átbasztok, na mindegy, ide jó. Ennyi Antal. I came here Egyébként to igen. fish when I was little. I went with that ever so kind Vagyis man hát who amúgy worked for nem. my father. Who knows where he is now? Maybe he joined the war too. Nem jó. De itt kell hagyni ezt a szart. Ja, vagy itt veszek búcsút? Jaj, igen. Hogy mi? Köszi. Pont akartam kérni egy halott madarat. Dika sivatagöróka képű Poor little sivatagi one. holló He's kekú. dead. Poor little guy. Kekum. His place is by Martha's side. Köszönöm az 5. hónapodat, kedves tőled. Nanny Ajaj. always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be De safe next azt to her. ne vigyük már be a madarat. És odaadjuk a madarat neki. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. Hát jó. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Haló! Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. Egyből a csöcsök, I ugye? envied you. Na, mit csinálsz? I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. Ugye I'm megidézzük not Darát worthy is. to dress in your clothes. Én nem tudom, mi van ezzel az irányítással. Kint eltanultad. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Villa Perchabaya, born in La Ramola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay
and Irene K. Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Lehalkítottam magam, vagy némítottam, pedig már némítva voltam, semmi baj. Értem. Akkor ez ennyi volt. És akkor most ide kell mennünk. Vagyis, húzd már le. Na. A hulló. According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Feles malom. Ja, itt kell hagyni? Jó. There we go. The photo is where they requested. Jó. A gótikus vonal. Nem értem. Most el kell küldenünk, hogy elküldtük, vagy odaraktuk? Azt hiszi, hogy mi van, aztán mégse. Menj már az útra. Na. Most ezt megkövetni kéne. Várjál már, hagyj táviratozzak elő. Ez a szaladfutás, ez. I have placed the photo where requested, so I need to find the right words to communicate it. Oh, and of course, I need to remember the code word. Jó, tehát akkor város lángol. Fénykép elhelyezve. Mit tudom én, raktár mellett. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Ennyi. Akkor térkép, fénykép. Elhelyezve, azt ennyi. Jó.
Inkább küldenék galambot. Éled a táviratot? Amúgy nem tudom számítani, hogy hosszan nyomom-e vagy sem, mert az elsőn elkezdtem nyomni, mint az állat, és beadta. Ó, most fél év alatt küldenek választ. Car. Hé, itt nem is ezt kéne írni annak a bénaságnak, de mindegy. Amúgy elveszhető, miután értem. De ja, amúgy logikus is, csak az én agyamnak nem. Vonalpöty. C. A. R. Mondom, ez lesz. L. C. L. Tank észlelve. They have worked Vétel. out the position of the tank. I should confirm that I've understood their message with received. Aha. Damn it. Jaj, I got the jaj. length of the sound wrong. I'll try this word again Poor from the Sammy. beginning. Vaj, bazeg. Nyugi. Keresd. Keresd fegyver. Keres fegyver raktár. Közel. Erdőnél. There's a Vétel. weapons cache in the woods. In my woods. Okay, I will search for it. Let's respond received again. Hát amúgy ilyenre biztos, hogy néznének furcsán, és fejtegetnék egy napig. Hogy mi a faszt akarok. Tényleg mindenhol oda raknám, hogy kekvé. Várjál már, mert ez itt elakadtam. Pont, két vonal, pont, az P. Két vonal, ja, két pont.
Tehát akkor elhelyez. Elhelyez, zászló. Ród. Fény. Befejez. Kommunikáció. Okay, Ételés so vége. after I've been there, I will place a flag on the telephone pole near the house. They will then know that I have accomplished the task. Easy peasy. Ezek becsukta és nem tudom megnézni. Itt vagyok, csak kaptam krémest. Értem, rót kell. Na. Ó, a hülye fegyverraktár. Amint minden nagyon szuper. És akkor most meg kéne várnunk, még este van, vagy ez majd este lesz, ha oda jutok a játékba. Megpróbálok. Nagyon jó. Jaj, more. Normális vagy. Tehát. De hogy megtiltották a biciklizést, azt mégis nyomom? Hát annélkül is le akartak lőni. Még hogy így. Megyek egyenesen, aztán elmegyek balra. A legszélsőnél. A kurva. Itt befastam. Itt hova? Egyfelé tudok menni a játék szerint, vagy a térkép szerint. Ez nem igaz. Better walk on foot. Na, ezt amúgy annyira szeretem. Idáig eljön, de itt már nem akar bicózni. Mindegy, de erre kell menni legalább. Igen. Akkor... itt meg akkor erre? Akkor erre? Hát de amúgy kajak. Here are the graves. I should wait for a foggy dawn before I photograph them. This will increase the presence of spirits. Ezeket kell lefotózni kodba. Amúgy tényleg bolond lehet a jány, mert... Hát nem izgulja túl a dolgokat, na. What is this place? This never used to be here. Oh, it's closed from the inside. How can I get in? Ja, csak közben megpróbálom az arcomat is tömni. Nem tudom, hogy jutunk be ide.
Ennyi? Jó. Ja, hogy oda le kell menni a picsába. De itt meg nem enged menni. Hát de a bot meg nem vezet oda, he. Hagyjál már még. Vagy a viharba menjek oda. Itt végig a parton. De nem lehet. Vaj, mert mindenben megakadok. Istenem. Mert most feleslegesen jöttem ide. Hát én nem értem. Hogy menjek akkor oda? Faszom. Kezdek idegbe gyűnni.
Nem tudom, hogy a viharba kéne oda jutni. Ez mi? Az Isten áldjon meg. Visszafele megyek, nem? Mi lenne, ha nem akadnál? Kérdem. Megnézem a hollót inkább. Dress? It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well. But I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. Szóval gondolom feltételezzük, hogy megtudta, hogy terhesek vagyunk, és ezért kinyírt volna minket. Ez azért elég durvi reakció lenne. Bár ha annyira utálta, akkor vagy utált minket. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet no. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No, it doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Hát oké.
Egyébként, hát igen, nincs zene, mert streamer mód van. Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy, and then she began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Julia. A kurva. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was just in shock. She didn't want to hurt you. Jaja. Amúgy igen, nem vették fel a pajszos úriembert a sosóba. Aztán úgy gondolt, hogy akkor bassza meg mindenki. Amúgy meg nem tudom, benne van a játékban, hogy streamer mód, és ezek a zenék vannak lehalkítva, szóval én elhiszem, hogy nem véletlenül. De most mi van? Tarotkártya. Értem. Igazság. Erő. És I will végítélet. succeed in the end. I'm going to enjoy what I deserve. But uncertainty and resistance to change are making my life very difficult. Nagyon jó. Ja, most már van köd, értem. De akkor most már mehetünk fotózni. Jaj. Mi? Hát igen, anya megtudta, már ugye neki kellett állnunk zongorázni. Hű. Ez te az a hely. De akkor most... Aj, már mi van már? I don't know what I'm hoping to find, but what else can I do? I will hopefully see if one of these graves is hiding something. I Nem, hope csak that the infrared film will show me. elkezdtünk zongorázni. Legalábbis én nem láttam opciót. Oké.
Most akkor gondolom. Így van, elő kell hívni. Hát de ez a történet által volt vezérelt történés. De amúgy, ja, ha nem állunk neki zongorázni, valószínűleg nem esik le neki, mert hogy... Ja, bár biztos, hogy kiderült volna előbb-utóbb. The yellow filter. Ha If it were for havazna, snow, it would haló? be perfect. Ez igaz, Antal. The green filter. Useful for landscapes. Hűha, mik ezek? Ja, jó. Nem állnod Google valaki? Vajon ki lehet az? There's the grave I've been searching for, and the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Igen, Beethoven is biztos streamer módban nyomta. Állandóan. De egyébként ez nem igaz, mert a saját költeményeit játszotta, tehát annak nem kellett volna copyrightosnak lennie. Az igen, Enci. Jól betáraztál, helyes. Jaj, most akkor menjek vissza. Melyik az a paradízó, az a piskótás lófasz? Más tudom, mi van. Aha. Na, én azt nagyon nem szeretem. De kinek mi? Na most akkor nem erre megyünk, hanem arra megyünk. Akkor ott megyünk el balra, azt hiszem. Nem? Hát, tököm se tudja. Itt megyünk el. Jó, nyugi. Nem tudom, nekem eleve a krém ilyen nagyon undorító vajas krém. Keressem meg a megfelelő sírot. If I wear this, it should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me. I have no doubt. Addig megugrottam is. I'm missing the element that connects my world to that of the White Lady. Oh, the lake. Of course. Why didn't I think of it sooner? The dress that I threw in the bushes that cursed day. It's been sitting beside the lake for a few days now, in a world that is both mine and hers.
Mi az Istennek menjek biciklivel, hogyha úgyis csak idáig lehet elmenni. Vagyis, hogy odáig lehet elmenni vele. És tudom, hol a biciklim. Nem baj, Jenci, több marad neked. Ott a bicikli. Hű, more. Hol lehetnek amúgy a kulcsok, meg minden ilyenek? Pardon. Azért még be tudok menni? Nem? Ki vagyunk zárva. Nagyon jó. Most hiába toppanok a biciklire, szerintem. Mert ugyanúgy nem érek vele semmi. Aj, nem áll, menjél már. Itt nem megy le. Egy szerencsétlen. Hát ja, szerintem anya kizárt. Várjál, mert itt hol az út lefele? Jaj, anya. Menjünk hátulról, faszom. Nem szereted az iréneket? Na, az ennyire nem akartam megállni. Azt a rohadt, ez mi volt? Most elenged a játékba, tól. Mert oda kéne leraknom. Mit csinál? I can't ride here. Better walk on foot. Aha, nem. Meg nincs további. Akkor hogy menjek biciklivel oda? Marka Irén, hát igen.
Azt az eget. Mi az Isten van itt? Hát de hát egyszerűen nem tudok oda menni biciklivel. Azt oda. Nem, már nincs itt a jele. Anyám, mi értelme van ennek? Többet szenvedek, mint annyit használ. Hát egy kicsit brékeltünk a biciklivel. Meg el is estünk gyakorlatilag mégsem. Nagy a fegyverraktárhoz, hogy az anyámba kéne eljutni. Hát majd a sztori meg azt mondja nekünk. Még nyugtató? Hát én nem tudom. És akkor itt most erre. Without all the necessary elements, there's no point travelling to the island. Baszod. Akkor minek mondtad, hogy jöjjek ide? Ja, hogy itt lesz valami személyes tárgy, jó. Okay. Here it is. I hope it works. Now that I have everything I need to communicate with the lady, I can finally go to the island. Let's go. Beráncsuk. Ajjaj. Nagyon halk, ugye? Nektek is. He used to take me fishing in it many years ago. Legalább nem baj. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. És mi van? Driftelés. Nem tudok közelebb menni. Aha. Mindjárt ott vagyunk mögé. De jó volt ez most.
Igen. This is the tree the lover was hung from, according to the legend. Ez most nagyon jó nekünk. Mi van? Haló? Azt vett fel gyorsan. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. No, With a ez bit az. of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. Új, új. I will wear her lover's cross to draw her to me. Bocsánat. Ez a hajunk. Jó. A lock of my hair to enter into her world. I will use the tarot cards to communicate with her. The first 10 will be used like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. Hogy jaj. Lehet pakolni a téteket? Nem, hiszem az. Szavasz. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess. For answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Here we go. Jó, az 5. Akasztott ember, nagyon jó. Mi legyen a második? Jó, akkor ez lesz. Bolond, You ez az. will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Köszönöm. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood, and they may return to keep you company. Aha. Kövi. Hát most nem Encinek jóslunk, az kicsit durva lenne. Royal Flush, szia. Milyen néven nevezzelek? Nem hívlak Pitkinnek, mert megsértőt. Alsó 4. Jöttek a tétek. Hold. Nincs új mikrofonom, miért kérdezi ezt mindenki? És szerintem még csak nem is állítottam semmi olyat.
Na nem tudom. Lehet mégiscsak tisztábbra sikerült akkor varázsolni. Mutálódom, igen. Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. Hát itt az ideje kamaszodni, nem? Főpap. Főpapnő, nagyon The szép. daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. Okay. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. Nagyon szép virágot hoztál, köszönjük neked is. Hasonlóan szépeket. Diodol szekér. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, Ilyen the sütid van. darkest parts of your conscience. Pénteken nem lesz, hát inkább nekem vasárnap, de neked remélem lesz hajeresztés. Hol áll? Adj már puszadni. I can sense that you want to know who did it, but I do not have Seteményes the tálca. answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of Mondja, vagyok ourselves, végig. don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Halljátok, SSD-n van a kurva játék. És még így is szar. Ezt lehet HDD-re kell tenni. Most, ó, baszod. És föl kéne mennem, vagy előre? Jó, hát akkor előre. Oké. Nem, semmit nem kellett volna felvenni útközben.
Kulcs. Haló? Speaking with the white lady confused me even more, but at least now I have this key. És ez most milyen kulcs? A szobám kulcsa? Nem, mert az rózsaszín. Ezt itt fogom tartani, vagy mi van? Á, ennek a kulcsa. Aha. July 16th. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I am no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. Mi? Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell, Martha. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. Remélem ez azért nincs izélve. Hát fürödtünk, most mit tegyek? De nem néztünk le, szóval nem láttuk mesztelenül magunkat. There is nothing here. Remélem énekel rajta, és nem fogja lejátszani. Jó, oké. Hi, Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. We are equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. Uh-huh. I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm pregnant with Lapo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? The baby is starting to show. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead, early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Aha. Most ezt kéne nekünk is csinálni, vagy mi van? I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Aha. Then I felt the need to talk to you, and I remembered the recorder in the dark room.
Mi? De hát a felvételt halljuk. Vagy nem? I will go to the lake alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. Hi, Julia. I was upset, unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up. De hogy végül nem volt süket sem, én úgy értettem. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. Martha wasn't there, and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. There was a dress missing from my wardrobe. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Mm-hmm. It was a foggy morning, but it was no longer dawn. It was a sign of something terrible. Az, hogy ködve. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid.